peace to his house. May gabi sa tanan. Good evening. Kaning video is atong i-share kaning Catholic Handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Francisco C. Siqueira, the Director, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. So, first of all, atong i-check o kinsay pwede mo gamit ng maong libro. So, nadiri, page 22. These deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Okay? Una, para sa mga pari, no? Mga religious. Secondly, for lay communities under the guidance of a priest and with permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. And lastly, for individual lay Catholics. So, arita mo so dire. For this last group, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. Okay? So, a word of caution is in order. When I say individual lay Catholic persons, I mean those who are practicing Catholics. Because first, it is dangerous to tangle with the devil. No? If one has no real relationship with God and secondly, the prayers and the use of the sacramentals would degenerate into incantations and magic. So, an individual may use these prayers for his own personal spiritual benefits. He may also use them for protection and for destruction of demonic obstacles to God's blessings for his family and loved ones. He may, in addition, use them to bring about a more spiritual atmosphere in his own home or even office space. So, what must not be done is for individual to use deliverance prayers outside these circumstances. Okay? So, pasabot lang ani nga authority dapat naata. Authority. We must have the authority like sa family, no? Kita maka-deliverance, we can do deliverance session of prayers sa atong kaugalingon family. So, dili ta pwede as lay Catholic, dili ta pwede mo deliverance sa ubang tao. Inan na lang, wala tayo authority. Atong likayan ang gitawag og retaliation kay matud pa sa atong pagtuon kuan no si tawag na ang evil spirits, the devil, you know, particular na sila sa authority. So mag-deliverance ta what authority sa usa ka tawo or sa ka lugar, then dili siya na nag-effective ang kuya pagid og na retaliation. Pero natay mga counter po diri nga prayers. So again, usbo na to dapat no sa family lang. So kaniya tong gibuhat is this will serve as guide lang ni, no? Then I encourage matag family, no, nga mo palit ani nga maong handbook, Catholic Handbook of Deliverance Prayers, aron nga matag family ang amahan ba or ang asawa or ang anak, no, pwede siya maka-deliverance sa iyang kaugalingong family. And also kani siya medyo kuani kanang kasi tawag na tong medyo direct ang
ang pagpapahawa ni sa mga demons, no, sa mga matod sa itong pagtuon. Pero kaning usa ka deliverance prayers by Father Chad Reperger, lahi na siya nga pamaagi kay muratag nagpatabang sa mga Mary, no, or ang Jesus mismo o sa mga santos. Nagpatabang ta pag fight against evil spirits. So mas og sa kuan pa, og sa unsa na, mas user friendly ni siya, no, kani siyang violet na color by Father Chad Reperger. Kani siya niya usap po day kinahanglan nata sa state of grace. So mo tigis gutan diri, no, dapat nata sa state of grace. How to be in the state of grace? So according to Father Darwin, naigisuggest si Father Darwin, we must practice cares. Cares stands for, C stands for confession, then adoration, A, R, rosary, then E, Eucharist, S, sacramentals. So mo ni mga sacramentals, ang holy water, holy cross, crucifix. This is Benedictine. Then naapoy bell, naapoy olive oil. Dapat itong gamiton is extra virgin olive oil. Mo ina sa kwan kanang ang gibutang gid sa handbook, no, mga itong gamiton extra virgin olive oil. So kana basic na siya og asin, rock salt. So ang buhaton nana is naay-guide diri sa handbook niya, inyong hatagan yung Paris priest aron nga basahon lang ni siya nga blessing of salt. Pare ra pud kabasa ni, bisag dili exorcist, basta pare, Catholic priest, na Catholic priest. Then blessing of water na po diha, then blessing of oil. So once ma-bless ni atong mga religious items, mahimo na ni siyang sacramentals. Then mo na atong mga panglaban sa mga demons, na mga evil spirits. So sort of introduction lang ni siya is kanang atong gibuhat karon, no. So mao na to atong inumduman nga we must be in the state of grace. So again, cares. So confession, importante kayo. Gani ang confession is healing na magani siya. So confession kinahanglan mo kumpisal ta adto sa Catholic priest. Okay? Then gani para sa mga Catholic lang, no. Kaya di mo ta kapugos sa ubang religion, lahi mo ta pagtuo. Ang giawhag mga Catholic, the Catholic nga gitawag og nominal Catholic, Catholic by name. Unsa may pasabot na ng Catholic by name, kanang nahimong Katoliko tungod kay nabunyagan nga Katoliko. And then after ana, wala na simba, wala na kumpisal, wala na magbuhat sa mga sacraments, kalawat. Then for some reasons, then mana nominal Catholic by name, napoy practicing Catholic mo na siya, tubuhato ng cares. So A, adoration. So sa mga simbahan kasagaran na adoration chapel, like nindot king adoration chapel sa Santo Rosario. Ayan, Santo Rosario sa Cebu. Then sa ubang simbahan diri sa San Francisco na apod adoration chapel. Then ato lang na prayer dire nga gitawag siya prayer nga adto po ni siya ang puon, dapat mas maayo sa kaning renouncement prayer, kani prayer to renounce occult and non-Catholic beliefs and practices. May gibutang diri kani siya mas mayo adto ni siya, no. Sang piton tani atubangan sa adoration, atubangan sa tabernacle. So adto sa
kuan gani adoration chapel ug walay adoration chapel, adoration room ang inyong simbahan. Ana lang sa tabernacle sa simbahan. No kanang na butangan bitag hostiyas. Ana siya tabernacle. So mo na adoration or pwede rin tutok lang sa hostiyas sa atong gi sa ato kita mga Catholic ato manang gi tuwan, no, we believe nga kanang host nga naa sa tabernacle is Jesus himself, no? So tutok lang pwede rin wala istorya 30 minutes 1 hour or 10 minutes ano siya adoration. So again it's confession, then adoration, then next is rosary. So matagabi rosary, daily rosary, memorize itong ikatunon ang sacramentals mga pa ni once ma-blessed, holy and exercised sacramentals. So rosary kada adlaw, no? So usa na siya kay sa may gayon nga mag-rosary ta kita mga Catholic atong gihinumduman, no, ang mga kasakit ug tanan gikan sa pagkatao, kasakit, kalipay ug himaya ni Kristo uban ni Mama Mary. Then kanang natong gisampit si Mama Mary, Jesus. Then next is Eucharist. Eucharist is panahon nga mosimba ta. So atong diha, no, ang hostiyas, the host, lawas the Eucharist, Holy Eucharist, Jesus himself ang tinubdan sa tanang grasya. Eucharist matod pa ni Father Darwin og sa mga naay sakit naay gipamati simba matag adlaw dawata si Kristo. Muna siya Eucharist. Then S is sacramentals. Muna sacramentals, no? Crucifix, holy water, extra olive oil, holy and exercise water, holy and exercise oil, holy and exercise salt to asubos, no? Okay, so napay bell, holy and exercise bell. Kay katong bell sa de para naman sa mga demons din mga bungol. So mga dutlan gibon sila ato. Bell, no? Nangita ko na. Palita na. O daghan pa na, no? Kani mga Bible na to. Pa-bless ni ato mga handbook. Mga prayers, prayer booklets. So lang sa for now for the introduction. Then sa atong next video atong isgutan unsay buhaton prior or before sa deliverance session. So kani siya guidelines for the deliverance session. So mo na siyang steps, no, buhaton. Okay, so see you sa next video. Peace to this house.